बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा कि इस दुनिया की भाग दौड़ सिर्फ ज़ाहिरी हुक्मरानों के हाथ में नहीं, कहीं कुछ ऐसे भी हैं जो खामोश रहकर सब कुछ बदल देते हैं, जिनका नाम ना तारीख में लिखा जाता है, ना कब्रों पर कुतबे होते हैं, मगर जिनके दम से ज़मीन कायम है, निज़ाम चल रहा है और रहमतें नाजिल हो रही हैं। यही वो अब्दाल हैं। उनकी तलाश ना आंख से होती है, ना अकल से। इन्हें सिर्फ दिल पे नाज होने वाली रोशनी पहचान सकती है। इस वीडियो में हम एक ऐसा दरवाजा खोलने जा रहे हैं जिसके पार वो हस्तियां रहती हैं, जिन्हें सदियों से सिर्फ खास ही जानते हैं। अब्दाल कौन होते हैं, उनका निज़ाम क्या है, वो कैसे जीते हैं और कैसे रब के राजों तक पहुंचते हैं। क्या आज के दौर में भी वो मौजूद हैं, और सबसे अहम सवाल, क्या वो हमें देख रहे हैं। वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसे राज से रोशनास कराएंगे, एक ऐसा सवाल छोड़ेंगे जो शायद आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। चलें चलते हैं अब्दालों की सरजमीन पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी बातिन की गहराइयों में झांकने की हिम्मत रखते हैं तो अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये दावत है बेदारी की, तलाश की, फकर की। ये दुनिया दो सतहों पर चल रही है, एक वो जो हमें नजर आती है और एक वो जो सिर्फ अहले दिल पर जाहिर होती है, जहां तख्त हैं, हुकूमतें हैं, शोहरतें हैं। एक और दुनिया भी है जो खामोश है, मगर असल हाकिम है इस खामोश दुनिया के मुसाफिर अब्दाल कहलाते हैं। ना वो बादशाह होते हैं, ना दरवेश कहलाते हैं, मगर उनके दिल में अल्लाह का वो नूर होता है जो जमीन के अंधेरे में चिराग बनकर जलता है। अब्दाल वो हैं जिन्हें रब खुद चुनता है। वो किसी मदद से दरबार या खानकाह के मोहताज नहीं होते। ना उनका कोई नाम होता है, ना सूरत याद रखी जाती है। वो बदलते रहते हैं, इसीलिए अब्दाल कहलाते हैं, यानी बदल दिए जाने वाले। एक जाता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है और जमीन पर रहमत का निजाम बरकरार रहता है। अब्दाल वो नहीं जो मिंबरों से गरजते हैं, बल्कि वो हैं जो रातों को सजदों में गिरते हैं। वो अनजान राहरू जो बाजारों में भी फकीर लगें और मस्जिदों में भी गुमनाम रहें। वो अपने आप को कुछ नहीं समझते, इसीलिए रब उन्हें सब कुछ अता कर देता है। उनकी इबादत, उनका फकर, उनका इखलास सब खालिस होता है। उनके लबों पर खामोशी, दिल में अल्लाह और निगाह में बंदगाने खुदा की भलाई होती है। अब्दाल वो होते हैं जिनके वजूद से जमीन थरथराती नहीं, मगर उनकी दुआ से बारिशें बरसती हैं। फितनों का जोर टूटता है और बेखबर दुनिया उनकी वजह से महफूज रहती है। दोस्तों, कभी किसी फकीर को देखा है जो सारा दिन खामोश बैठा हो और सिर्फ एक बार आसमान की तरफ देख ले? मुमकिन है कि वही अब्दाल हो, मगर आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि अब्दाल पहचाने ही नहीं जाते, वो सिर्फ चुने जाते हैं। दुनिया को ये गुमान है कि जमीन पर हुकूमतें ईवानों से चलती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बातिन की हुकूमत किसी तख्त पर नहीं होती, वो दिलों के दरबार से चलती हैं। और इस दरबार में अब्दालों का एक निजाम है, ऐसा निजाम जो ना अखबारों में आता है, ना तारीख के सफ़ात पर, मगर जिसके असरात कायनात के जर्रे जर्रे में फैल जाते हैं। ये कोई तंजीम नहीं, ना कोई रस्मी बैत, ना वर्दी, ना ज़ाहिरी पहचान। ये एक इलाही तरतीब है। रब खुद चुनता है, खुद मुकर्रर करता है, और फिर खामोशी से वो अपने काम पर लग जाते हैं। औलिया की रिवायात में जिक्र आता है 40 अब्दाल जिनकी वजह से जमीन पर निजाम कायम है। इनमें से हर एक मखसूस इलाके, मखसूस कौम या मखसूस फितने पर मामूर होता है। उनके ऊपर होते हैं औताद, जो जमीन के गोया सतून होते हैं। फिर नकाबा, नुजाबा, अखियार और सबसे ऊंचा मकाम कुतुब का। कुतुब वो है जो वक्त का मरकज होता है, जिसका दिल अल्लाह की मर्जी का आईना होता है और जो अब्दालों के निजाम को हिदायत देता है। ये सब आपस में रूहानी तौर पर जुड़े हुए होते हैं। ना मोबाइल, ना मीटिंग, सिर्फ दिल से दिल की बात, बातिन से बातिन तक पैगाम। जब दुनिया किसी बड़े फितने की तरफ बढ़ती है तो अब्दालों का ये निजाम हरकत में आता है। वो दुआ करते हैं, गिरिया करते हैं, खामोशी से रास्ते मोड़ देते हैं, और किसी को खबर भी नहीं होती कि क्या टल गया। उनका मशवरा रब से होता है, उनकी ताकत दुआ है, उनकी अलामत गुमनामी। कभी कभी कोई सच्चा दरवेश जो फकीर के रास्ते पर गामजन होता है, मराकबे में इन हस्तियों की मजलिस देख लेता है तो हैरत से उसकी रूह लरज उठती है कि ये कौन है, कहां से आए और क्या अंजाम रखते हैं।
یہی وہ نظام ہے جو انسانوں کو بچا رہا ہے، جبکہ انسان خود اپنے دشمن بن چکے ہیں۔ مگر یہ ابدال کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ ان کے چہرے میں کیا راز ہوتا ہے؟ کیا کوئی عام انسان کبھی ان کے قریب جا سکتا ہے؟ آئیے اگلا دروازہ کھولتے ہیں اور اسی راز کو جانتے ہیں۔ دنیا ہر شے کو پہچاننے کے لیے آنکھ کا سہارا لیتی ہے، مگر ابدال کو پہچاننے کے لیے آنکھ نہیں، دل جاگا ہوا ہونا چاہیے۔ نہ ان کے ماتھے پر کوئی نشان ہوتا ہے، نہ وہ مخصوص حلیے، نہ زبان میں خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ بھی ہمارے درمیان چلتے ہیں، بازار سے سودا لیتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے بس اسٹاپ پر آپ کے برابر کھڑے ہوں اور آپ کو خبر بھی نہ ہو۔ ابدال کی پہچان خاموشی میں چھپی ایک عجیب سی گہرائی ہے۔ ان کی نظر میں ایک ایسا وقار ہوتا ہے جو سوال کیے بغیر جواب دے جاتا ہے۔ وہ کم بولتے ہیں، مگر جب بولتے ہیں تو الفاظ نہیں، کوئی اور ہی شے دل میں اترتی ہے۔ ان کے لباس میں کوئی ریشمی عظمت نہیں، مگر دل کے اندر ایسی سادگی جو کسی بھی بڑے سے بڑے عالم، زاہد یا پیر سے الگ پہچانی جاتی ہے۔ وہ نام نہیں رکھتے، مگر کام رکھتے ہیں۔ انہیں دنیا کی تعریف نہیں چھوتی، نہ ملامت کی آگ ان کو جلا سکتی ہے۔ ان کے چہرے پر اگرچہ تھکن ہوتی ہے، مگر ایک عجیب نورانی تھکن، جیسے وہ کسی اندیکھے مارکے سے لوٹے ہوئے ہوں۔ وہ آپ کو کچھ نہ دیں گے، مگر ان کی موجودگی سے آپ کے اندر کچھ جاگ جائے گا۔ کبھی ان کے قریب بیٹھ کر خاموش رہ کر آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے آپ خود کو بھول گئے ہوں اور آپ کے اندر کچھ نیا جنم لے رہا ہو۔ بعض مرتبہ تو ابدال آپ کو ڈانٹ کر جھڑک کر گزر جاتے ہیں، اور بعد میں دل کہتا ہے کہ یہ جھڑک کوئی خیر کی علامت ہی تھی۔ ابدال کی پہچان لفظوں سے نہیں، کیفیت سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کبھی کسی ایسے شخص کے قریب آئیں اور اچانک دل ہلکا ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور دل کی کسی گہرائی میں خاموشی اتر جائے، تو رک جائیے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی ابدال کے قربت میں ہوں۔ مگر یہ ابدال کیا کرتے ہیں؟ ان کی زندگی میں کیسا مجاہدہ، کیسا فقر اور کیسا عشق ہوتا ہے۔ دن کی بھیڑ میں وہ گم ہوتے ہیں، مگر رات کی تنہائی میں ان کی حقیقت کھلتی ہے۔ جب شہر سو جاتا ہے، جب زبانیں خاموش، روشنی بجھ جاتی ہیں، تب ابدال جاگتے ہیں۔ ان کے سجدے بچھے فرش پر نہیں ہوتے، وہ دل کی گہرائی میں اترتے ہیں، جہاں میں مٹ جاتی ہے اور وہ باقی رہتا ہے۔ ان کا عشق لفظوں کا محتاج نہیں، وہ آہوں میں بات کرتے ہیں اور اشکوں سے وضو کرتے ہیں۔ ساری دنیا جس فقر سے ڈرتی ہے، ابدال اسی فقر میں لذت پاتے ہیں۔ ان کی خلوت صرف تنہائی نہیں، وہ ایک روحانی سفر ہے، جہاں ہر لمحہ، ہر سانس رب کی طرف ایک قدم ہوتا ہے۔ وہ ہر رات اپنے نفس کو ذبح کرتے ہیں، کبھی سکوت میں، کبھی گریہ میں اور کبھی خاموش ہنسی میں، جیسے کوئی راز انہیں یاد آ گیا ہو جو دنیا والوں کو کبھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ ان کے پاس نہ مال ہوتا ہے، نہ جاہ و حشمت، لیکن ان کے اندر ایک خزانہ ہوتا ہے جو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں۔ ان کا کھانا سادہ، ان کا لباس بوسیدہ، مگر ان کی نگاہ فلک کی سلطنت کو بھی بدل سکتی ہے، اور یہی ان کی اصل طاقت ہے۔ وہ خاموشی سے فقر کی آگ میں جلتے ہیں، اور وہ آگ انہیں دنیا سے آزاد کر دیتی ہے۔ ایک ایسا عشق جو کسی انسان سے نہیں، کسی کتاب سے نہیں، بلکہ ذات حق سے براہ راست جڑا ہوتا ہے۔ ابدال کی رات نور سے بھری ہوتی ہے، اور اس نور سے پوری زمین کے اندھیرے تھوڑے تھوڑے کم ہوتے جاتے ہیں۔ دوستو، ہم تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی باغ دوڑ سیاستدانوں، بادشاہوں اور طاقتوروں کے ہاتھ میں ہے، مگر اصل اختیار ان کے پاس ہے جو خود کو اختیار سے خالی کر چکے ہیں۔ وہ جن کا نام نہ کوئی جانتا ہے، جن کے جنازے پر بھی صرف خاموشی ہوتی ہے، مگر ان کی ایک دعا دنیا کے بڑے بڑے طوفانوں کو پلٹ سکتی ہے۔ وہ زلزلوں کی شدت کم کرتے ہیں، وہ وباؤں کا رخ موڑتے ہیں اور بستیوں کو راکھ بننے سے بچا لیتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم کس کے طفیل بچے ہیں۔ ابدال اللہ کے رازدار ہوتے ہیں، وہ زمین کے ہر کونے میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کسی نادیدہ تسبیح کے دانے جو کائنات کی سانس کو ترتیب دیتے ہیں۔ ان کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بن جانا خاموشی سے۔ وہ کسی مدرسے، کسی خانقاہ، کسی مسند پر نہیں بیٹھے ہوتے، مگر ان کی موجودگی کائنات میں توازن قائم رکھتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب زمین پر ابدالوں کی تعداد کم ہو جائے تو دنیا کے لیے عذاب کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، یعنی ان گمنام بندوں کا ہونا ہمارے وجود کے باقی رہنے کی ضمانت ہے۔
ابدال نہ دنیا کو بدلنے کے لیے نعرے لگاتے ہیں، نہ بینرز اٹھاتے ہیں، نہ سوشل میڈیا پر ویوز چاہتے ہیں۔ وہ راتوں کی تاریخی میں زمین کی قسمت کو دعا کے کلام سے لکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے راز کو سینے میں دبائے رکھتا ہے، اور جب ان کا وقت پورا ہو جائے تو ایک اور گمنام ولی ان کی جگہ پر خاموشی سے بھیج دیا جاتا ہے۔ نہ کوئی تاج پوشی، نہ کوئی اعلان، بس سلسلہ چلتا رہتا ہے تا قیامت۔ اور اب سوال یہ نہیں کہ ابدال کون ہے، بلکہ کیا ہم ان جیسے بننے کی آرزو رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں اتنی خاموشی، اتنی محبت، اتنی بے غرضی ہے کہ ہم بھی اپنے وجود سے کسی کا بوجھ ہلکا کر سکیں؟ ابدالوں کی دنیا میں داخلہ اعلان سے نہیں، فنا سے ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل میں کوئی سوال جگا گئی ہے تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی روح ابھی زندہ ہے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہمیں اس دنیا کے شور میں ان خاموش مسافروں کی خوشبو پہچاننے کی توفیق دے۔ سلام ان پر جو نظر نہیں آتے مگر زمین کے طفیل قائم ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔